Zdravo svima, dobrodošli u Almirin kutak. Danas vam prezentujem jedan savjet kako da očistite kupatilo, kako da se riješite naslaga, na primjer na kadi, ukoliko imate kadu, naravno ukoliko imate i tuš kabinu, također dolazi u obzir. Ovom pastom koju sada napravimo možete očistiti sve što se tiče kupatila, a naravno i sve oko sudopere u kuhinji. Skida naslage, skida kamenac. Što se tiče kamenca, treba će vam samo mrvicu duže vremena da ova limunska kiselina odradi svoj posao. Ona će razgraditi taj kamenac. Naravno, sve to treba malo češće raditi, ne jednom odraditi pa prođe ovako mjesec, dva pa se to puno toga nahvata i onda belaj. Tako da ovako s vremena na vrijeme odradite to, sve su prirodni sastojci, nema problema, ništa ne smrdi, nije opasno ni za djecu, ni za vas, možete raditi čak i bez rukavica. Ja sam pripremila jednu rukavicu, već znate da su kod mene ruke pod vitiligom pa da se malo zaštitim. Treba će nam i jedna spužvica sa ovim abrazivnim dijelom. Ovdje imam sodu bikarbonu, samo da otvorim malo, evo je, i tu limunsku kiselinu. Treba će nam i malo, samo malo vode da bi dobili tu pastu. Pa idemo za poslom. U jednu zdjelu ćemo prvo istresti limuntos ili limunska kiselina. Kako god imate i malo veće kese, tako da slobodno možete upotrijebiti. Sode i bikarbone jedno, ovo su male kaške, pa jedno 4-5. Evo neka bude 6. Ništa nećete, vjerujte, treba mi kaška. Pogriješiti ako bude više smjese. Znači malo vode samo. Nemojte pretjerati. Vidite kako se stvara ta reakcija. Evo vidite, to je gusto. I to je to. Ma nismo vode stavili možda 2-3 ove kaščice. I sada smo spremni za rad. Idemo. Pasta je spremna, mi ćemo da pokvasimo spužvicu i ovom spužvicom ćemo da namažemo kadu. Ima jako puno ovih naslaga. Zašto? Zato što je voda kod nas takva i zato što ja koristim puno šećerne paste. Tako da, znat će dame, jako lijepo miriše, ali mi napravi i preveliki posao. Ali nema veze, sve za ljepotu. Ovim ćete dakle namazati komplet kadu sa svih strana ili tuš kabinu, čak i stakla ili plastike od tuš kabine slobodno namažite, samo polako da ne izgrebete i ostavite da stoji otprilike 15-20 minuta. Evo ovako ja namažem i ovaj tuš i ovo crijevo i česmu. Sad ćete vidjeti kada sve budem sapirala kako to izgleda i škripi. Znači sve to saperemo. Poslužit ću se sa ovom Tulex krpom, ona mi je nekako najugodnija za raditi. Nakon ovog čišćenja u ovu kadu možete i bebu staviti. Ovdje nema nikakvih hemikalija, ništa opasno. Ukoliko imate ovu gumu, vidite, čujete li kako škripije, to ja volim, taj čistiji zvuk. Ukoliko imate ovu gumu, ona mi štiti da mi ne ide voda iza kade, ovo mi je super. Često se tu znaju nahvatati one crne flekice, to su bakterije, šta li već. Nešto što ne treba, gljivice u stvari da bude tu i to sve možete fino namazati, vidite kako je to lijepo i čisto. Mi ćemo sada ovo sve da saperemo i česmu sam ovamo namazala. Vidite kako voda slijeće s nje, gledajte, cakli se. Tako treba na kraju da izgleda naša kada. Ne znam za vas, ali ja se baš umorim. Rekao, kad sam namazala kadu, de i umivaonik, de malo oko WC šolje poradi, de malo ovo, de malo ono, ja komplet kupatilo sredila. Eto, ja se nadam da ćete iskoristiti ovaj moj savjet. Sve su prirodni sastojci, kako sam već rekla na početku. Soda bikarbona, limunska kiselina i voda.
Ništa opasno u tome nema i jako kratko traje, a vrlo efektivno. Eto, ako vam se sviđa ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal pa se gledamo opet. Lijep pozdrav iz Almirinog kutka.